जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुँची आपण मैंने भलरे थे। मुझे जानी ये वीडियोटा आसवाक बहुत ही लेट हो गला ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गला ये वीडियोटा बनइबार। हाय को हाय तू भी कह हाय बाबुनु को हे कहियो भाई बाबुनु कह हाय हाय को हाय हाय आया मंदिर बुलिया आज आम दुईटा मंदिर बुलायापी जाऊँ शिवंक मंदिर और परशुराम मंदिर और दुईटा जाक मंदिर कॉलोनी भितर ना माँ आसोनी पाग पूरा आज क्लीयर थिला देखि परतुवे खरा केते जोर हिची। एटा होची शिव मंदिर ना तुम शिव मंदिर जा बुली के आसो हां बुली नै के आसो हां तापर जीवा सेटा ये मंदिरटा पहाड़ उपरे हितला और आखपाख सीनेरी पूरा मस्त लगुला परिवेश पूरा शांत परिवेश थिला। भाई आग मते मम्मी को छुआ को छाड़ी जाइए मंदिर पाखे पुणी जाइए दीदी को लेकिन आसते मंदिर पाखे ही घर 5 मिनिट रास्ता तो संगे संगे जाइए नहीं आसते भीतर को जाइए आम आग ठाकुर दर्शन करदेलु आउ से किछि टाइम रही फेरी आसलु। बाबू ने पड़े तापर एटी भाई टिके स्टाइल एंट्री करथिले मंदिर को हाउस टूर देला भलिया भाई एटी मंदिर टूर देथिले। हीरो ओ हीरो अना टिके हीरो कासा आसो आउ एपटे आम हीरो रो जोता खाली बाहरी जाउथला तार गोटे पट जोता ढिला होतला तो बार बार बाहरी जाउथला। दुईटा जाक मंदिर पूरा सामना सामनी थिला और पहाड़िया एरिया रे हिची तो बहुत ही सुंदर लगुला एरियाटा और चारिपटे खाली गछ पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी मस्त लगुला। धीरे धीरे चल पहाड़ ऊपर हिची पूरा। ये वीडियोटा एडिट कला बेले मु जानि पाली जे यार बैकग्राउंड साउंडटा एते बढ़िया आसी जे पूरा नेचुरल साउंड सब आसी बहुत ही शांति लगुची सुनिले। शिव मंदिर रे दर्शन सारिके आमे आसी जाइथिलु परशुराम मंदिर आउ एठी भी परिवेश बहुत ही शांत थिला बहुत ही भल लागुथिला। बाकी से दिन खरा टिके अधिक टाण होथिला नहेले परिवेश बहुत ही बढ़िया लागुथिला। चारिपटे खाली फूल फल गछ फल भी हेतिला बहुत सारा गछ रे। ठंडा लगे मंदिर को गणेश मंदिर काको भी टेको कहींच सेठी अच्छी कि तापर आमे जाइकी ठाकुर दर्शन कर देकी मंदिर परिक्रमा करथिलु। एटा ये बोधे स्कूल मानक डाकर के कोनियर ना कोनियर को करबीर हां ना करबीर फूल पत्ता के बीच रे कहीं बड़ी बड़ा केट जेबो एडी क्या मुंड गलानी ठाकुर दर्शन सारिके मंदिर चारिपटे बुली सारिया परे से सामना रे जो गार्डन हेतिला सेठी आमे जाके किछि टाइम बसिथिलु। खरा रे आमे बेसी टाइम बुली नथिलु अल्प टाइम ही बुलीथिलु हेले एते टाण खरा हेतिला जे बहुत ही टायर्ड लागुथिला। ए तम घर सपेदा गछटा एते पाखरे दिन बढ़िया हे थांता ना ना ताको सपेटा बाबलु भी छिड़े परियो सेठी गुटे सपेता हिची हे देख तो हाथ पाहता रही छिड़ेबुनी छिड़ानी छिड़ानी छिड़ानी
କେବେ ଆପଣ ସାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଏଇଠି କିଏ ଗୋଟେ ସଫେଦ ଛିଡେଇଛି ତା ଇଏ ଗଡିକି ପଡିଛି ଏଇ ପୁରା ତଳେ ଲାଗିଯାଇଛି ସଫେଦ ଗୁଡା ଛିଡେଇବୁନି ବାବା ସେଇଠି ବୁଲିବାଲି ସାରିକି ଆମେ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ ଘରକୁ ଭାଇ ଆଗ ମମି ଆଉ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଛାଡିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ତ ଆମେ ଦିଦିର ମୋର ସେଇଠି କିଛି ଟାଇମ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲୁ ତାପରେ ଭାଇ ଆସି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଘରକୁ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ନ ହଉଣୁ ଭାଇ ଆଗ ତାଙ୍କର ସାଲାଡ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଖରା ବେଳେ ଏପଟେ ଛୁଆ ବସିକି ତାର ବନଭିଟା କି କଣ ଗୋଟେ ଖାଉଥିଲା ଦିଦି ତାକୁ ନେଇକି ରଖିଥିଲା ବୋଲି ତାର ଏଠି ପାଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଇଠି ରୋଷେଇ ଚାଲିଥିଲା ଦିଦି ସ୍ପେଶାଲ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ତାକୁ ପୁରା ବଢିଆ ବିରିୟାନୀ ବନେଇ ଆସେ ପୁରା ମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ରେ ବନାଏ ରୋଷେଇ ମଝିରେ ଭାଇ ଆସିକି ସାଜିଥିଲେ ଦିଦିର ହେଲ୍ପର ଆଉ ଏଇଠି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆମ ହିରୋର ମୋର ଏପଟେ ଟିକେ ଗପସପ ଚାଲିଥିଲା ଆମର ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ମମି ଭେଜିଟେରିଆନ ତ ତା ପାଇଁ ଭେଜ ବିରିୟାନୀ ବନା ହେଲା ତମର ଏଇଟା ରହିଲାନି ଆମେ ଆଉ ଏଠି ରାତିରେ ଆଉ ଟଚ୍ କରିବାନି ହେଲା ବିରିୟାନୀ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେତେ ବି ବାହାରୁ ଖାଅ ଘର ଖାଇବା ସବୁବେଳେ ବେଷ୍ଟ ହିଁ ଲାଗେ ରିଭ୍ୟୁ ନିଜେ ନିଜେ କରିକି ନିଜେ ନିଜେ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇ ଦଉଛ ଖାଇସାରିକି ଆମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଉପର ବେଳା ଉଠିକି ଯାଇଥିଲୁ ୱାକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଗୁରୁବାର ଦିନ ବଳବାସ ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ହଁ ପଡ଼ିଯିବ उठ धीरे से उठ तो धर लो ଉଠିବୁ ନା ଗୁଡ଼ ଦେଇ ଦେଖା उठ ଉପରକୁ ଦେ ଗୁଡ଼ ଏଠି ଦେ ଗୁଡ଼ ହଁ ଦେ ଗୁଡ଼ ହଁ ଦେ ଦେ ଠିଆ ଠିଆ ଅଛି ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଉଛୁ ନା ହଉ ଦେ ଦେ ଗୁଡ଼ା ଦେ କିଛି ହବନି ଗୁଡ଼ା ଦେ ଏଇଠି ଗୁଡ଼ ଦେ ଚଢୁନୁ ଦେଉନୁ ଏଇଠି ଦେ କିଛି ହବନି ବାବା ହଁ କିଛି ହବନି ଡାଇରେକ୍ଟ ବସେଇ ଦବା ତାକୁ ସେଇଠି ଏଇ ବଳ ଅଛି ତୋର ଯା ତାର ବଳ ନାହିଁ ତୁ ଖସିରିବୁ ନା ସେ ଉପରକୁ ଯା ଏଇପଟକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଧରିତେ ଆସିବେ ତ ହେଲା ନା ଜୁତା ଖୋଲି ଦେଇଥିଲି ନା ଜୁତା ଖୋଲିଲେ କିଛି ହବନି ତୁ ଆସ କି ଭକ୍ତି ତୁ ଫେର ଆସ ତମେ ଆସ ବଡ ହେଇଗଲା ବାବୁଲେ ବଡ ହେଇଗଲା ଦେଖ ସିରିଆ ଛାଡ ଆଉ ଯିବୁ ନା ଆଉ ଥରେ ଏଇ ତ ମନକୁ ପାଇଗଲା ଏଥର ଦେଖିବୁ ଯେତେବେଳେ କହିବ ତା ବାପା ଏଇଠି କରିବ ବଳ ଅଛି ନା ତାର ନା ମୋର ବଳ ନାହିଁ ମୁଁ ଗଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତ ମେଣ୍ଢା ତୁ ସେଠି ଧରିକି ଉଠୁନୁ ଶୂନ୍ୟର ଉଠିଲାର ଭାବୁନୁ କିସ କହିବି ତତେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମାଛ ବାବା ଖସୁନୁ ଖସୁରୁ ଖସିରିଆ ମାଉସୀ ପାଖକୁ ଖସିରିଆ 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 ମାଉସୀ ଧର ନବ ନା 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 ତୁ ଆ ଦେଖ ନା
ଶୀଘ୍ର ଛାଡ ହାତ ଛାଡ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଜି ବହୁତ ହି ମଜା ହେଇଗଲା ହସି ହସି ପେଟ ଦରଜ ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହସ ଲାଗିଥିଲା ଆମେ ବାବୁନର ମୋର ଗୋଟେ ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିଡିଓଟା ଅନ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ଆକାଶର ଭିଡିଓ ହେଇଛି। ରାତିରେ ଖାଇବା ଆମର ପୁରା ଆଜି ମସ୍ତ ହେଇଥିଲା ଯେହେତୁ ଦିନରେ ହେଭି ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ବିରିୟାନୀ ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ରାତିକୁ ପଖାଳ ହେଇଥିଲା ପଖାଳ ସହିତ କୋବି ଆଳୁ ବିନ୍ ଭଜା ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା ପୁରା ଟେଷ୍ଟି। ବାବୁଲ ଲାଗି ଟିକେ ରଖିଛେ ନା ଖାଇଦବା ଉଠଉଛି ଫଟୋ ତୋର ପା ତାହେଲେ ତୁ ଭଲ ଦେଖା ଯାଉଛୁ ସେଠିକି ଯା ବସିକି ଟିକେ ଭଲର କଥା ଭିଡିଓ ଦେଖ ମୁଁ କରିଛି ହଁ ସେପଟକୁ ଟିକେ କର ସିଆଡେ ହାତ ନେ କୁମ୍ଭୀର ତୋ ହାତ କାଇଁ ତୋ ହାତ କୁମ୍ଭୀର ସାଙ୍ଗ କରିବା ସାଙ୍ଗ ହାय ସାଙ୍ଗ ହାय ବାବାନି ହାय ବାବୁଲୁ ଖାଇଦେବି ହଉ ଆଉ ଥର କରିବା এটা ঘোড়া ଯିବ এটা কিসে কোনা এটা কল সাপ মোলি ফুল କରିବା ফুল ଆଉଲି କଲିବା ନା ତାପ କଲୁ ତାପ କଲ ହଉ Goodbye.